মাত্র 50টা সাবস্ক্রাইব চেয়েছিলাম যাতে স্টোরেজ আপলোডিংসে কোনো অসুবিধা না হয়। কিন্তু হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, কেউ বলছে মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই, এক সময় ছিল ইন্দো চীনি ভাই ভাই। लेकिन এগুলো কি হচ্ছে ভাই? कुछ बातें हिंदी में भी कहेंगे। हिंदी में जो बात मैं कहने जाऊंगा उसका पहले आवाज़ दे रहा हूँ कि देशभक्ति, देश प्रेम, मैं कोई रैसिस्ट या कोई श्रेणी विभाजन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये एक सवाल रहा कि आप लोगों ने जो देखा, उस पे सिर्फ ये एक बात बता दीजिए, देशभक्ति या देश प्रेम या देशात्मबोध या विप्लव कौन सी जाति में ज़्यादा थे, बंगाली यानी बंग प्रदेश में या गुजरात सौराष्ट्र में? बेईमानी कर गए अपने नस्ल के साथ, बेईमानी कर गए अपने खून के साथ, अपने आने वाले भविष्य के साथ बेईमानी करते करते इस जगह पे पहुँचे हो कि 82% घट के 62% पे आ गया और 35 लाख सौगात बाटे। आगे একটু বাংলায় আসি, এবার একটু বাংলা হচ্ছে আমি কু বলে একটা অ্যাপে ছিলাম, সেখানে বেশ ভালো রেসপন্স ছিলাম। ফেসবুকে আসতে পারছি না, আসতে চাইছি না। তাই আপনাদের মিডিয়া যেগুলো বলছে না বা মিডিয়া যেগুলো বলতে চাইছে বা বলতে পারছে না, ভুলে গেছে, একটা সময়ের কথা খেয়াল রাখুন। যারা আজকে কোয়েশ্চেন করছেন এই ইডি কেন আটকালো না, সিবিআই কেন গ্রেপ্তার করছে না, কেননা ওজন বুঝে ভোজন করা উচিত। আমি যতটা করতে পারবো, যতটা করতে পারলে আমি সাপোর্টটা পাবো, সরকার বাহাদুর আমাকে স্বীকৃতি দেবে, সেই ধরনের যে অনুশাসন প্রতিষ্ঠা তা নেই। ধরা যাক 2G স্পেকট্রামে কানি মঝিরকে যখন সিবিআই তার কেসটা নিল, তার কদিনের মধ্যে কনভিকশন হয়েছিল। লালু প্রসাদ যাদবের ক্ষেত্রে যখন সিবিআই কেসটা নিল, তার কদিনের মধ্যে কনভিকশন হয়েছিল। সেই সময় সরকারে কে ছিল? বা সুরেশ কালমাদি, তার এগেনস্টে যখন কেসটা হলো, কদিনের মধ্যে তার কনভিকশনটা হয়েছিল। এবার কেউ আতঙ্কে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে, ভেবেছে বিশাল বড় সরকার একজন এসছে, সে ঝাপাঝাপ ধরবে, ঠাপার ঠাপ ঢুকিয়ে দেবে। তাই তো হয়নি। সব ভুলে যান। 19 সালে রাস্তার ওপর ধর্না ভুলে যান, বা 4-5 ঘন্টা নিজাম প্যালেস ভুলে যান। মনে করুন তো এরকম কোনো ঘটনা ঘটেছিল কি না যে সিবিআইয়ের ফ্যামিলি কোয়ার্টার, সিবিআই যারা বাংলায় যেই সময় তাদের এস্টাবলিশমেন্ট করতে পেরেছিল, আমি ঠিক এক্স্যাক্টলি বলতে পারবো না, সিজিও কমপ্লেক্সই মেবি, সিবিআইয়ের যে ফ্যামিলি কোয়ার্টার, যেখানে তাদের বউ বাচ্চারা হয়তো এখানেই আসছে, এখানেই থাকছে, এখানেই পড়াশোনা করছে, কর্মের তাগিদে বাবা মার সাথে, বাবার ট্রান্সফার ফুল জব হলে অনেকে যারা যায়, বা মাও যদি সিবিআইতে থাকে, তাদের যেরকম কাজকর্ম থাকে, সেই বাড়িটার ওপরে, সেই কোয়ার্টারটার ওপরে একদিন কি ঘটনা ঘটেছিল? পুরো ফ্যামিলির ওপরে কোন জায়গায় পুলিশ প্রশাসন পুরো ঘিরে নিয়েছিল কোয়ার্টার, খেয়াল করে দেখুন, তাই না? মনে পড়ছে একটু আভাস, আর্কাইভ। তাহলে ওজন বুঝে ভোজন করো আমি কেন বলতে গেলাম? তাই তারা কেন বাধা দেয়নি, বা তারা কেন বাধা দেবে, বাধা দিয়ে তারা কি পাবে, আসলে কে কি পাচ্ছে কে কি পাচ্ছে না, সব কিছুর এই যে রাজনীতিকরণ, এটা বিগত 14 বছরে অপদার্থতার চূড়ান্ত। আমি তো বুঝতে পারলাম না যে এই যে জিডিপি গ্রোথ, ইকোনমিক্যাল গ্রোথ, এটা যদি পুরো ভারতের হয়ে থাকে,
তার আভাসটা পশ্চিমবঙ্গে কেন আসছে না? রাজস্থানের একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, একটা বোলেরোতে 95 জন যাত্রী। এটা কি বিকশিত ভারত, নয়া ভারত, না কি বুঝতে পারলাম না। যেখানে প্রত্যেকটা পদক্ষেপে ইডি, সিবিআই, ফিনান্সিয়াল হোক, হোম মিনিস্ট্রি, এনিথিং হতে পারে, ওরা ওদের জায়গায় কতটা, তাদের যারা সিনিয়র মোস্ট, তাদের কাছেও কি কোনো কেস রেকর্ড থাকে না? যদি থাকে না তাহলে তারা রেড করে কেন? আর যদি রেড করে, আমি তো একটাই কথা বলবো পুরো देशवासी से, ये हेमंत विश्व शर्मा, ये योगी आदित्यनाथ और ये जो बच्चे खुचे बाकी सारे हैं एक्टिविस्ट, ये लोग जो आग देश में लगा चुके हैं जात के नाम पर, ये आग लगा के भाग जाएगा। जैसे छलनामयी नारी आग लगा के भाग जाती है, वैसे ही इस नारी को बादशाह ने बोला शतभिषा, शतभिषा, जो आग लगा के भाग जाती है। और शतभिषा को सही मात्रा पे आज के ज़माने में कहते हैं छिनाल। खड़े तो क्या खड़े, 56 इंच सीना या 25 या 26 के सीना। मैंने कुछ नाम डाले थे, पहले नाम डाले थे पितामह। আমি প্রথম নাম দিয়েছিলাম পিতামহ। কেন পিতামহ? এই কারণে আমি হ্যাশট্যাগ করেছিলাম কুতে, অ্যাপটাই তুলে দিয়েছে। পিতামহ পিতৃসত্য পালনের জন্য নিজে কোনো দিন সিংহাসনে বসবেন না, মানে পিতামহ ভীষ্ম নিজে কোনো দিন সিংহাসনে বসবেন না, তার কোনো উত্তরাধিকার থাকবে না, কোনো কিছু থাকবে না। কিন্তু পিতৃসত্য পালনের জন্য চোখের সামনে তার প্রপৌত্র, তার বধূ, তার বস্ত্রহরণ হচ্ছে, অথচ পিতামহ চুপ। হস্তিনাপুরে দুর্যোধনকে রেখে দুঃশাসনকেও যদি কুচিয়ে দিতেন তাহলেও তো হস্তিনাপুরের প্রতি তার সদর্থক থাকতো। তাহলে তিনি কি পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের বাইরেই ধরে নিয়েছেন? আর যদিও বা পাণ্ডবদের হস্তিনাপুরের বাইরে, এটাই বা কনসা পিতৃসত্য পালন, যেখানে মহিলাদের বস্ত্রহরণ দেখা সত্ত্বেও পিতামহ চুপ। তারপরে নাম দিয়েছিলাম 75কে পৃথ্বীরাজ। তুমি ঘড়ির সাথে মোহাম্মদ ঘুড়ি, এরা হিন্দিভাষীরা গড়ি মুড়ি কী সব বলে, এসব সালাপ। মোহাম্মদ ঘুড়ি কাইট, আমরা যে ঘুড়ি ওড়াই মোহাম্মদ ঘুড়ি। তার সাথে পৃথ্বীরাজ চৌহানের 7 বার অ্যাকশান হয়। 7 বারের মধ্যে 6 বার পৃথ্বীরাজ যেতে, পৃথ্বীরাজ এসে আবার পায়ে ধরে, পৃথ্বীরাজের পায়ে এসে ঘুড়ি পায়ে ধরে, পৃথ্বীরাজ নাকি ছেড়ে দেয়, তাড়া করে পালায়, এই সেই সেসব দিয়ে তাড়া করে মারবো, তার কোনো জায়গায় তৎকালীন পৃথ্বীরাজ চৌহান যায়নি। দায়ী কে না জয়চাঁদ। তুমি 6 বার ছেড়ে দিয়েছো মোহাম্মদ ঘুড়িকে, 7 বারের বার মোহাম্মদ ঘুড়ি তোমার ওপরে অ্যাকশান করছে। আর মহারাজ জয়চন্দ্র, তুমি তার মেয়ে তুলে নিয়েই চলে গেছো। ঠিক আছে, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে কীরকম যোদ্ধা, যে হাতের সামনে পেয়েও খুন না করে চলে আসে, এ কি মার্দ কি না মার্দ, একটা কোয়েশ্চেন থাকতেই পারে। আমার ওপরেও একটা কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, আমি দেশভক্ত না আমি বাঙালি, আমি রিফিউজি বাড়ির। আমি জানি সেই সময় মুসলমানরা বাড়ির সামনে এসে বলেছিল কোনো চিন্তা নেই, আমরা আছি, আপনারা থাকেন, কিন্তু তার আগে থেকেই ভয় পালিয়েছে, নাম পড়ছে পূর্ব পাকিস্তান। ভয় তো পালাবেই, নিজের প্রাণের ভয় না থাকলেও তার ফ্যামিলির প্রাণের ভয় তো থাকে। আর পালানোর যখন স্কোপ ছিল, পালাবো নাই বা কেন? লড়বো কী দিয়ে? গোপাল মুখোপাধ্যায় হলো পাঠা, কিন্তু এমনই পাঠা যে গান্ধীর কাছে গিয়ে অস্ত্র জমা করেনি। আর যারা অস্ত্র জমা করেছে তারা হচ্ছে সিংহ, আর গোপাল মুখোপাধ্যায় পাঠা।
তো যে জাতি আত্মবিস্মৃত, তাহলে পৃথ্বীরাজ চৌহান কেন বললাম? তুমি কবজায় অনেকবার পেয়েছিলে, তোমার শক্তি প্রয়োগ করা উচিত ছিল। হয় নয় তুমি যুদ্ধ লড়তে জানো না, আর নয় তুমি ভাগ্যের জোরে ছবার। अमित शाह সম্পর্কে যা জানি कि गोधरा में पहले भी 9 बार अटैक हो चुके थे, और फाइनल अटैक वो पेट्रोल डाल के जला देना कर सेवकों को। उसके जो सारे लास्ट थे वो रास्ते पे रख के जिसने राजनीति की थी वो थे अमित शाह। कोई पर्ची बांट कर इस जगह पे आते, ऐसा होता नहीं। ये पे तो लाखों कार्यकर्ता बीजेपी के 250 तो पर्ची बांटते हुए मौत के हाथ चले गए, मौत के बेवजह। भाई ने भाई को मार दिया सिर्फ पार्टी पॉलिटिक्स के लिए, वो भी पर्ची ही बांट रहा था, लेकिन अमित शाह नहीं बन पाए, लाश बन गया। और मोदी जी बारे में क्या कहे, सब पता है, गुजरात को पता है कि वो क्या है। अभी भी बात समझ में नहीं आ रहा है तो फिर वही सवालों का जवाब दो। देशभक्ति, देश प्रेम, देशात्मबोध, विप्लव एक गुजराती में ज़्यादा है कि एक बंगाली में ज़्यादा है या थे? और ये दोनों, उसके साथ और दो, उसके साथ और दो, उसके साथ और दो, सारे सामने नहीं आते। जब ये दोनों सामने नहीं आ पाते तब वो लोग आ जाते हैं। और ये आते ही कहा है, अपने विलास व्यसन, अपने ये सारे विदेश नीति, ये वो करके सब कुछ ने देखा उसने, सब कुछ नहीं ना देखा उसने कि विदेश में क्या चल रहा है, उसकी नीति कैसी है, कौन कौन क्या क्या कर सकता है, कौन कौन क्या क्या नहीं कर सकता है। तो देशवासी के सामने आकर थोड़ी सी विमर्श होना कि हमारे पास इतने क्षमता भी तो नहीं है कि हम कुछ करें, इतना बड़बोलापन का है। तो इतिहास पे ये बात रची नहीं गई कि पृथ्वीराज चौहान ने घोड़ी को 6 बार परास्त की थी, पर घोड़ी एक बार जीती थी, घोड़ी। और पृथ्वीराज चौहान का क्या हालत किया? अभी जायोग लैंगचा के वेंगचा के यानी लंगड़ा बन के सरकार अभी टिकी है। जिस दिन जाओगे गैलरी में बैठे बैठे क्या बेटा ऐसा नहीं दिखाएगा, लायक बचेगा? क्योंकि घोड़ी से पंगा ले लिया हो तुम। ये योगी आदित्यनाथ से उत्साहित होकर बाकी सारे जो राज्य के सीएम है वो अपना काम कर रहा है, अपने तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ये प्रशासनिक ये व्यर्थता, चाहे ये विचारालय हो, न्यायालय हो, पुलिस प्रशासन हो या मंडल प्रेसिडेंट्स। अब देखिए ना, आरएसएस की कोई नीति की किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। मोहन भगवत से की मुँह निसृत बात, यही आरएसएस की नीति है। तब तो बुरा हो गए। पितामह बोली है 75 के पृथ्वीराज, अभी मैं बंगाली में इसको नाम दिया हूँ जेठा, जेठा जेठा बड़ो जेठा, शुधु बुके जाए शोने ना, एत बड़ो जेठा। ताहले जेदिन सीबीआई ना एनफोर्समेंट डिरेक्टरेर कोয়ার্টারের ওপরে প্রশাসনিকভাবে হামলা হয়ে গেছিল, সেদিন ওই ফ্যামিলির দায়িত্ব, সেদিন এই ফ্যামিলির দায়িত্ব কার মাথার ওপরে ছিল? রাজ্য সরকারের মাথার ওপরে, রাজ্য সরকারের প্রশাসনের ওপরে। মানে ওই কোয়ার্টারটা যেই ল্যান্ডে উপস্থিত ছিল সেই জায়গাটার কথা বলা হচ্ছে। আর বিনিময়ে তারা কেন আজকে ছেড়ে দিলেন, কেন কিছু করলেন? তারা বাঁচতে এসছে, হয়তো আপনার মতো সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, দুবাই, লাহোর, কাতার, লাহোর বলে ফেললাম, যাই হোক, বা এত বিদেশ যেখানে ফ্যান্সি, ফ্রান্স, নানান ধরনের, সুইজারল্যান্ড, এভরিওয়ার, ইথিওপিয়া, মেবি এনি কান্ট্রি ফর অ্যামিউজমেন্ট।
লোক তো এখন আপনার দেওয়া ট্রেনের টিকিট কেটে যে একটু যাবে বেড়াতে, সেই পয়সাটুকু পশ্চিমবঙ্গের নেই। আর এত যদি ট্রান্সপোর্টের উন্নতি থাকতো, কোভিডের বাইশেই দেখা গেছে ট্রান্সপোর্ট বা কোনো কিছুতে আমরা কতটা বেশি উন্নতি। এই যে ভুলভাল পট্টি পড়াচ্ছিল, এর মধ্যে থেকে আমি একজনের নাম দিয়েছিলাম ভার্নাভ। যাই হোক, আমার কথাটা শুনে নিয়েছে, এখন ভার্নাভ থেকে অর্ণব হয়েছে। কিন্তু বাকি যারা, তারা তো এখনও স্তুতিই গেয়ে যাচ্ছে। আজকে তো শুনলাম सुनता है भारत, अर्नब गोस्वामी खुद का भी दिमाग की ना बहुत खटियापन चल रहा है, क्योंकि मैं गोस्वामी हूँ। यदुवंश, ये यादव, राम भक्त पर गोली चलाने वाला है मुलायम मखमल, मखमल यादव, जो क्या है पद्मभूषण, पद्मभूषण स्वर्गीय रामलोक गमनीय मुलायम सिंह यादव। उन लोगों की जो ब्राह्मण पुजारी होते हैं वो गोस्वामी थे। अब क्या करें, 16 मिनट 21 सेकेंड हो गया। आप सब कुछ बता पाए, कुछ समझा पाए कि मजबूरी कहाँ पे है? सेटिंग्स नहीं, मजबूरी। गधे कुछ भी कर ले, शेर का शिकार नहीं कर सकता। और जो शिकार नहीं कर सकता, यानी कि हंट, वो प्राणी जगत पे उससे कोई डरता नहीं हो तो वो राजा या कुछ कहलाते नहीं है, हो नहीं सकता। तो एक एक गणतंत्र में प्रतिष्ठित राजनीतिक दल के शासनकाल में न्यायालय से लेकर जो ये क्या कहते हैं तहकीकात तदंत करने वाले जो संस्थाएं होती है, उनके दुरावस्था और देश का करप्शन, जिसके खिलाफ 56 इंच जैसे एक ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर खा ही रहे हो, खुद खा रहे हो, सबको दिख रहा है, यही बात तो चीख चीख के बोल रहा है। क्योंकि ये टीएमसी के सारे बातें कैसे फिट बैठता है सेंट्रल बीजेपी के लिए। अब क्या, तो आप भी तो वही बात कर रहे हो। तो तुम थोड़ा गोबर खाओ, जाओ और गोमूत्र पान करो। ये सिर्फ प्रायश्चित्तकरण के लिए किया जाता था। गोमय गोमूत्र एक साथ मिला के पान करके प्रायश्चित्त किया जाता था। ये हर दिन खाने की चीज नहीं है। स्वयं मरवादी का देश में तो ये भी आवाज उठे कि सिर्फ वोट के पहले ही हमारे सेनाएं जलते मरते क्यों है। और ये भी सवाल आ जाए कि वोट के आने के पहले ही आपके ईडी सीबीआई जग क्यों जाते हैं, और फिर भी कॉन्विक्शन। ठीक है, बंगाल के सीएम को अरेस्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रतीक जैन को तो उठा के ला सकते थे। या 56 इंच के सीना होता, जेठा जेठा যদি 56 इंची सीना হতো, আজকে রাত্রের মধ্যেই না, আমি বারবার বলেছিলাম না 50,000 সোলজার, 50,000 সোলজার্স, ফেসবুকের ভিডিওতে আছে। শেখ হাসিনা বাঁচতে পারেনি, ये বাঁচবে কি করে? मारने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी तो ममता बनर्जी को रुकवा जा सकता है। अगर ममता बनर्जी किसी भी प्रेशर पर देश को बिकने के तक कगार पे ले जा रहा है, तो वो प्रेशर को भी तो रोकनी चाहिए थी। तत्कालीन बांग्लादेश के बिना गिना चुना हुआ, ना चुना हुआ, नॉन इलेक्टेड जो सपोर्टिंग गवर्नेंस, उसके राष्ट्रदूत भारत के राष्ट्रदूत को बुला रहा है कि हमसे आके मुलाकात करके जाओ। और विश्व गुरु चाणक्य आप भी हो। सुनो, पूरे भारत में
जब ये शुरू होगा, अभी वो विश्व में सेटल कर चुका है, तीन बड़े देश के, तीन कैपिटल के, एक स्टेट की, एक सिटी के मेयर भी बन चुका है। और आप पुलिस से, आर्मी से कर लोगे। खोमेनी भी भाग के मॉस्को जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात अलग है। ईरान में जो हो रहा है, होना था नहीं होना था, हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर अमेरिका रोग स्टेट है, ईरान रोग स्टेट है, तो वो पूरे कंट्री में हो रहा है। और यहाँ पे भारत पे बाकी सारे स्टेट ठीक है, लेकिन एक रोग स्टेट है, उसे संभालनी नहीं आता एक विश्वगुरु को, यानी वर्ल्ड टीचर। तो विश्वगुरु की स्थायित्व पर, यानी केंद्रीय सरकार की पैसा नोचो, पैसा लूपो, वो छोड़ के ये केंद्रीय सरकार की भारत में स्थायित्व पर एक बड़ा नहीं, एक बहुत बड़ा, जमीन आसमान बराबर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह था, है, रहेगा कि हमने गलत आदमी या औरत पर भरोसा किया। बस यही हमारी गलती है, यही बंगाल की गलती है, क्योंकि हम देश के लिए लड़ते गए और वो अपने सत्ता वहाँ पे खींच के वहाँ पे बैठ गए, अमर बन गए। तब जाके लाल किले से उसको पूज्य बापू कहलाने वाले ये बापू के पुजारी जेठा, इससे आप मांग कर रहे हो न्यायपालिका, लोकपालिका और साधारण सुस्त गणतंत्र की रक्षा करेगा ये आदमी और उसके टीम। वरना अब तक तो जो चीज़ कोर्ट के बिना भी कुछ किया जा सकता है, वो तो हम आंखों के सामने देख रहे हैं। पर बचाने का काम किसका है? खुद बचो, वरना अकबर आ रहा है। वो लाल किले में किसको पूजेगा? चलो वही दिन देखने के लिए जिंदा हूँ, ब्राह्मण हूँ। हर हर महादेव।